म्हणतात तुम्ही जे अलायन्स टॉक सस्पेंड केल्या ते रिथिंक करा म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी उलो मारला की तशें पार्टी आमची रिथिंक करता काय ना ते मग पळोवया मरे पळय हे आमचे पार्टीचें डिसिजन ह्या पार्टीच्या डिसिजनान कांय बदल आतां मेरेन ना सो म्हाका तुमकां अलायन्साचेर सांगपाक नवें कांय ना आमी एक जनरल सेंटिमेंटाचेर वतात जनरल सेंटिमेंट असो आसा की जे भशेन काँग्रेस वागता तातूंत लोकांक एक दिसता की काँग्रेस तिसऱ्यांदा म्हणल्यार हॅट्रीक करतली ताजे खातीर अलायन्स केलें आनी ना तातूंत कांय फायदो जावचो ना अशें आमच्या पक्षान चिंतलां तातूंत बदल अजून मेरेन जावंक ना ताणें नवें जें कितें म्हणलां जर पक्ष विचार करता जाल्यार मागीर पळोवया पूण एट द मोमेंट कांय ना काय कोणाक वांगडा ना तुमचो पळय एट द मोमेंट आमी अलायन्स पार्टनर फक्त काँग्रेसीचे 22 ते 27 सो टॉपीक येता तो तोच आनी नवे अलायन्स पार्टनर सोदपाक वचपाचें ओ ना कितें आसा ओ कितें जातलें तें जातलें तेन्ना ओ जालें जाल्यार तुका सांगतलें काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून अलायन्स नाका म्हणटा तुमी जातलें काय ना अशें म्हणलें तुमी म्हणजे तुमी करपाचें ना अलायन्स तेंच्या वांगडा सांगलें ना तुका आमी तुका क्लियर सांगिल्लें आहा तुका आनी अशें आडतें पडलें काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां आमी एट द मोमेंट अलायन्स टॉक्स सस्पेंड केल्ल्या बंद केल्या सो टॉक्स बंद आसतना अलायन्स कितें उलयतलो आनी कितें काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां अलायन्स नाका काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां अलायन्स नाका पळय तूं एक सर्वसामान्य राजकारण्या कडेन उलयना तें आडतें पडतें घालून तुका जाय तें हांव उलोवचो ना आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां डिसिजन कितें आहा की आमी अलायन्साचे टॉक सस्पेंड केल्या कित्याक केल्या तें तुका हांवें सांगलां 100दां तुका सांगून तें परतें परतें तुका घेवन दुसरें तुका जाय तें हांव उलोवचो ना म्हाका जाय तें हांव उलयतलो आनी म्हाका जाय तें हें की अलायन्साचे टॉक्स ते सस्पेंड केल्या ते सस्पेंड आसा आतां ताजेर जर फेरविचार जालो जाल्यार हांव तुका सांगतलो जर नवे कोणें अलायन्स पार्टनर घेवपाचे आसा आमी जाल्यार तें आमी तुका सांगतले पूण वचून मेरेन तशें कांय तयारी सांगतले कशी आहे तुमची आता 27 बरी तयारी कशी फाल्यांच्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 5 मतदारसंघ जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी एक आमची एक मोहीम चलयता फाल्यांच्यान हांव लागतलो फाल्यां आमी पयलीं सांवड्डें वता स्पिकराच्याच मतदारसंघात सुरवात थंय आज स्पिकराक मेळटा फाल्यां मतदारसंघात लोकांक मेळटा तुजे मग तुजी बर्थडेक एक घोशणा केल्ली अनंत चतुर्थी पासून तुम्ही वाट पळयतले ताजे पयलीं ना वाट पळयतली म्हणून ना अनंत चतुर्दशीक आमी रस्त्यार लागतले आमी आमची यात्रा काडटले लेट्स बी क्लियर नो मिस रिपोर्टिंग अनंत चतुर्दशीक आमी आमची यात्रा सुरवात करतले Clear. How many seats if Alliance will be not done, how many seats the Goa Fort will All that I'll tell you in course of why you're feeling the story. Keep something for later, man. See, don't make alliance into the only news today. There's much more to news than that. Today, Entertainment Society of Goa has come up with a tender for 3 IFEs. Have you observed this? You should have asked me a question on नेक्स्ट this. 3 3 वर्सांची इफी फुडली 3. म्हणल्यार कितें हे आतां पडपाचें आहा हे मारता ते कास फुडले पसून धरून मारता हे वर्साचें आनी फुडले 2 वर्सांचें इलेक्शनाक फंड जाय सो ताजें प्रोविजन करतात हो प्रश्न आहा आजूच टेंडर आयला विचारूंक जाय आसलें तुमी ओ दीस इज फॉर नाव आतां हांव तुमचें मातशें आय एम पुलिंग युअर लिग्स तुमी कितें सर्वे करूंक जाय ती दुसरे मुवीन गुदिनान डॅश कॅम हाडटा म्हूण सांगला फिगर सांगता डॅश कॅम म्हणल्यार कितें नवो मिटर एक मिटर म्हणल्यार एक इलेक्शन करता तो आपल्या खातीर आनी आपले पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना पक्षाक पावता जाल्यार पुणून सादें इक्वेशन मिटर जो लायला ताणें ताजो कॉस्ट कितलो पडटा नेटाचेर वचून चॅक कर 1200 रुपया गोंयान सेलिंग प्रायस सरकार कसो घेता 11,234 रुपया बाय एन्युअल चार्जीस म्हणून 2 वर्साचे टॅक्स लायतात 4,450 रुपया कितल्यो टॅक्सी आहा 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा कितले पयशे जाले एक धपक्याचेर 40 कोटी रुपया
40 कोटीन ताजें तें इलेक्शन जालें. आतां नवें रेंट कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक खंय ती टॅक्सी म्हूण करपाचें 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय आनी मागीर रोखडेंच तें काडूं येता आनी मागीर रेंट कॅब कन्वर्ट करूं येता. पूण पयलीं टॅक्सी म्हूण घेवंक जाय ते 11,000 पयलीं दीच कळ्ळें तुका न्ही. सो अशें करून आतां तांणी एक पॅनीक बटन म्हणून घाला. पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन तो पॅनीक बटन कोणें टॅक्सीवाल्यांक घेवचो पडटलो. कळ्ळें तुका न्ही. ते मॉनिटर कोण करतलो ऑफिस बिफीस कांय ना. सो हाजो अर्थ कितें पॅनीक बटन वोंट वर्क. सो आतां लोकां कडेन मागता हांव ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा.